primary. And then you have your secondary next to it. Okay, sorry. You have your primary over here, that is your secondary, that is your tertiary, and then tiga-tiga ni boleh ada product. So your first product over here will be on your primary, attach your BR, and then your second product over here is on your secondary, attach your BR, and then you have your third product over here is on your tertiary, that is my BR. Another two product that you can have is on here and here. Okay, kat sini tak perlu sebab kat sini akan jadi sama dengan pakcik ni. Okay, it will be the same. Therefore, your another two product will be on the cyclic, that is your structure, where BR on the second carbon of the cyclic, and then you will have your BR on the third carbon on the cyclic. Okay, kalau BR duduk sini, dia akan jadi sama dengan yang ni. Okay, so that is your 5 product. And the major will be the one in the tertiary. So this one is your tertiary just now. That will be your major product. The rest adalah minor. Okay, the rest semua adalah minor. This one will be the only major. Yang lain semua adalah minor. So that is the 5 product that you can have for your mono-bromination of your alkene. I want to remind you again, we are doing mono-bromination. So kita hanya ganti hydrogen dengan satu BR. Kita hanya ganti satu hydrogen dengan satu BR. Okay, I hope you can get that. So we are moving next into your alkene. Okay, your lecture 10 today, we'll be talking about your alkene. So alkene, standard thing about alkene that I want you to know is your C double bond C. So the general formula of your alkene over here for the C double bond C is your CnH2n. Okay, that is for the general formula of your alkene straight chain. Okay, so that is my alkene. Yang lain tak ada apa sangat lah, kamu kena tahu benda ni adalah general formula that is very important for you to identify. Okay, we'll be going into naming as I promised. We'll be going into 3 things today: your naming, your preparation, and your reaction. Okay, so naming sama. We need to find the parent chain first. Kita perlu cari the longest parent chain, but the parent chain over here will be much easier compared to your alkene. Lagi banyak kamu belajar naming, lagi senang dia akan jadi sebab dia lagi guided due to the presence of functional group. In your alkene, you have the functional group of your carbon-carbon double bond. So when the parent chain, your carbon-carbon double bond must be in the longest chain. Alright, must be in the longest carbon chain. Dia mesti kena pegang C double bond C. So dengan kata lain, cara yang paling senang untuk cari parent nanti is starting with your C double bond C. Sebab dia mesti kena duduk dalam the longest parent. Okay, the longest carbon mesti kena pegang dia. Yang tu yang pertama. Yang kedua, alright, is your C double bond C must have the lowest number first. Sebelum ni kita kata substituent kena dapat nombor terendah. Kita akan pusing sama ada dari kiri atau kanan. Kita akan kira supaya substituent dapat nombor terendah. Sekarang disebabkan kamu ada parent, ada functional group, your functional group must have the lowest number. So lagi senang. Saya tak payah kisah substituent saya duduk mana. Saya perlu kisah double bond saya duduk mana. Okay. So you are pretty much guided. Kamu nampak dah apa yang kamu nak cari. So substituent sama, substituent untuk carbon single bond, your methyl, ethyl, propyl, butyl semua ni standard. Cuma kalau double bond jadi substituent. Kalau double bond jadi substituent, nama dia lain sikit. Yang biasa kamu jumpa 3 je. If it's a 1 carbon, it's a methylene. If it's a 2 carbon, then it will be your vinyl. If it's a 3 carbon, then it will be your allyl. Alright, 3 ni jarang keluar tapi boleh keluar. Okay. Substituent yang kita pernah belajar sebelum ni ya isopropyl, isobutyl, sec-butyl, third-butyl, neopentyl, cyclo bila jadi substituent. Okay, tak ada apalah kat situ.
the rules. The rest of the rules adalah sama. Semua rules adalah sama kecuali 3 ni. Kecuali 3 ni. The longest carbon chain must come with your C double bond C. That is the first one. The second, the lowest possible number must be given to the C double bond C first, seperti yang saya cakap. And next, if the parent chain has more than 1 C double bond C, then you can use the prefixes of di and tri. Kalau kamu ada butene lah. Tapi kalau kamu ada 2 double bond, C 4 carbon, kamu ada 2 double bond, then it will be butadiene. Okay, dia akan jadi butadiene. Yang ni sebab you only have 1 carbon-carbon double bond. Right now you have 2 carbon-carbon double bond, it will then become your butadiene. Ada 2 double bond. Okay, itu je beza. The rest adalah sama. When you have more than 1 substituent, you use prefixes. When you have more different substituent, the lowest possible number kita bagi dulu, and then sama. Alright, the rest adalah sama. Kita akan tengok soalan terus. Okay. If you have this structure right now in front of you, how do I start? I always find the longest parent chain. I always need to find the parent first. So, parent sebelum ni kita kena tengok dari semua perpenjuru. Kita kena cari dari semua perpenjuru untuk dapat yang paling panjang. Kat sini tak payah. Kat sini jauh lagi senang. Cari double bond. Cari double bond. Mula dengan dia. Okay, mula dengan dia. Cari double bond untuk yang kiri. Alright, carbon double bond ini. Double bond, saya ada cabang. Naik ke atas atau bergerak ke kiri. Of course bergerak ke kiri. Kenapa bergerak ke kiri? Sebab bergerak ke kiri lagi banyak carbon. Mesti lagi panjang. So bergerak ke kiri. Lepas tu jumpa cabang lagi. Jumpa cabang satu carbon. Sama je lah pergi straight atau turun bawah. So kita pun sama je, kita turun bawah. Okay. Bergerak ke kanan pula, carbon-carbon double bond tak ada pilihan. Satu je jalan straight. So kita go through it. That is how we find the longest carbon. Sangat-sangat senang. We focus on your carbon-carbon double bond terlebih dahulu. Okay. Next, we want to give the lowest number. Lowest number kepada siapa? Lowest number bukan kepada substituent. Sebab tu saya tak namakan substituent dulu. Kita bagi nombor dulu. The lowest number adalah untuk carbon-carbon double bond. Kalau teacher kira dari kanan, 1, 2, double bond dapat nombor 2. Kalau kita kira dari bawah, 1, 2, 3, double bond dapat nombor 3. Belajar nombor kot kan? 2 dengan 3, of course 2 rendah. So kita akan ambil 2. Bermakna kita akan kira dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. It's a 5 carbon. Bila it's a 5 carbon, nama dia pentene. We are changing from ANE to ENE, pentene. And extra one more thing. When you have a functional group over here, you need to give position to the functional group. Functional group kamu kena dapat nombor. Dia kena tahu double bond tu duduk kat mana. So double bond duduk kat mana? Double bond duduk kat 2. So 2-pentene adalah nama parent. Okay, that is the parent name, 2-pentene. Next, kita ada substituent. Saya ada substituent, kat sini adalah carbon nombor 3. So 3-methyl. Kat sini saya ada substituent lagi, your methyl group lagi, nombor 4. So you have your 4-methyl group. Methyl, methyl boleh. Okay, it doesn't matter. So you have your 3 and 4 over here. When you combine both of them, what would be their name? Their name would be 3-4, 2 kali, sebab ada 2. Combine jadi dimethyl, ada 2, so kita jadi guna prefixes. And then parents adalah 2-pentene, 2-pentene. That is how we name your structure. Okay. Parents 2-pentene, substituent 3,4 dimethyl. Alright. Semua IUPAC yang biasa, sebelum ni kita ada IUPAC. IUPAC yang standard adalah biasa. Between number and number, nombor dengan nombor koma. Alright, between nombor dengan nombor koma. Between nombor dengan alphabet adalah dash.
Between alphabet dengan alphabet most likely tak ada space. Alright, depends pada soalan. That is the basic thing of IUPAC and it wouldn't change. Okay. And then next, kita ada another structure. Kita ada dua double bond. Sama juga, kita akan highlight the double bond first. Kita akan highlight the double bond first. Okay. So moving from the double bond, kita bergerak dari kiri. Kita kena combine dua double bond yang wujud tu. Sebab dua-dua double bond kena duduk dalam parent. Dua-dua double bond kena duduk dalam parent. So saya tak perlu kira dah nombor carbon yang paling panjang tu kat mana. Carbon yang paling panjang mesti adalah carbon yang pegang double bond. Okay, so mula dengan double bond. So C double bond C bergerak terus, tak ada pilihan lain. So sampai kat sini pun tak ada pilihan lain, kena bergerak ke arah double bond. And then dari double bond pun tak ada pilihan. Simple. You don't really have a choice. And kat sini lagi senang. Sebab apa? Kalau kita start kira dari kiri, saya dapat nombor 1. Kalau saya start kira dari kanan, saya dapat 1, 2 baru jumpa double bond. Then we agree on one thing just now. Your double bond must have the lowest number. Kalau ada 2 double bond, kita akan kira dari direction yang mana-mana double bond dapat nombor terendah terlebih dahulu. First point different. First point different bermakna orang pertama yang dapat nombor rendah yang tu dah menang. Okay. So that is your first point different. We are taking it from the left. 1, 2. We are taking 1, 2, 3, 4, 5. That is our 5, 6, 7. Okay. So 7 carbon over here. 7 carbon means is your heptane. Nama biasa dia adalah heptane. Heptane. Alright. Tapi sekarang dia jadi double bond. Kalau double bond biasa, dia jadi heptene. Tapi sekarang saya ada 2. So dia akan jadi heptadiene. Alright. Sebab 2 double bond. So heptadiene. Bila 2 double bond heptadiene, dia kena ada 2 nombor. So what is the number? Your parent over here will be 1, 5, 1, 5 heptadiene. Okay, that will be your parent. 1, 5 because of the position 1 and 5. That is our 1, 5 and heptadiene sebab kehadiran 2. Okay. Next, kat sini kita ada substituent 1. Can I know the name of this substituent? Anybody? Isopropyl. Isopropyl, that will be my 5 isopropyl. Alright. Saya perasan soalan yang saya bagi kat alkene tu susah sangat. Ramai sangat yang mesti tanya. So saya baik sikit lah, kita mula dengan yang senang. Kita mula dengan yang jelas supaya kamu nampak the basic rules first. Okay. So over here kita ada satu substituent je, 5 isopropyl. I want to remind you isopropyl with the count of the I. Alright. So the nama penuh akan jadi 5 isopropyl dash, jangan salah spelling, dash again 1,5 dash heptadiene. That is the full name. Okay. I don't know whether you realize or not, naming sebenarnya paling susah adalah pada alkene. Sebab dia tak ada functional group. Bila dia tak ada functional group, kiri, kanan, atas, bawah, semua penjuru kamu kena check untuk dapatkan nombor karbon yang paling panjang. Tapi bila kamu masuk alkene, bila kamu masuk alcohol, you realize one thing is you have functional group. When you have functional group, everything will be much easier because your functional group must be in the longest carbon chain. So ikut dia je lah. Okay. That is how we get the longest carbon chain for your heptadiene over here. Next, what happens when you have a cyclic? So obviously the cyclic will become the parent. That is my cyclohexane kalau nama biasa. So jadi double bond, dia jadi cyclohexene kat sini. One good thing about cyclo, okay, one very good thing about cyclo adalah numbering. Bila kamu ada double bond in your cyclic, carbon-carbon double bond in cyclic must be holding 1 and 2. Must be holding 1 and 2.
dia mesti kena pegang nombor 1 dan 2. Mesti kena pegang nombor 1 dan 2. So ada dua pilihan 1, 2 saya sekarang. 1, 2 ataupun saya boleh pegang 1, 2 like this. 1, 2. So soalan saya, warna biru atau warna oranye? Warna biru atau warna hijau? Anyone? Hijau. Kenapa hijau? Sebab dia ada substituent I kat situ. Ya. Dia mesti kena pegang 1 dan 2. Okay, dia mesti kena pegang 1 dan 2. Tak boleh lari. Dia mesti kena pegang 1, 2. Tapi 1, 2 pun ada dua cara. Kiri, kanan atau atas, bawah. Alright. So kat sini kita akan pilih yang warna hijau. Kita akan pilih yang ni. Kenapa? Because you have a substituent of iodo over here. So substituent kat sini kena dapat nombor terendah lah. Kita akan cuba bagi nombor terendah kepada substituent. So first point different juga, nombor pertama yang paling rendah kita boleh bagi. So kita akan bagi sama ada 1 atau 2 lah pada iodo. So obviously 1 lebih rendah berbanding 2. So iodo dapat 1. Dan disebabkan iodo kena dapat 1 dan pilihan kamu tak banyak dah. Kamu mesti pusing ke atas. 1, 2, 3, 4. Bromo have no choice. Bromo mesti pegang 4. Itu maksud saya. So, sebab tu saya cakap bila kamu ada substituent, bila kamu ada cyclic dan cyclic kamu pegang double bond, lagi senang. C double bond C dalam cyclic mesti pegang 1 dan 2. Dia mesti pegang 1 dan 2. So, nama penuh dia kat sini akan jadi bromo. B come first before I. Definitely B dululah. So, 4 bromo, 1 iodo, dan cyclohexene. Kenapa Miss Wong tak letak nombor kat depan tu? Kenapa Miss Wong tak letak nombor? Bukan kena letak 1 cyclohexene. Sebelum ni kita letak nombor. Pada cyclic, alright, when you're having a cyclic and you're holding the double bond, everybody knows that the C double bond C in the cyclic will be 1 and 2. Therefore, for the parent name when you are holding a cyclic, kalau dia adalah cyclic pegang double bond, the parent name tak payah nombor sebab dia mesti nombor 1. Alright, kalau parent kamu adalah cyclic, parent kamu tak perlu nombor because the one will definitely on the double bond. Alright, boleh? Okay, are we together still? Yes. Okay, alright, thank you. So, next. Isu paling besar bukan hanya bagi nama. Okay? Bila kamu buat latihan, budak akan selalu struggle kat bagi nama. Jujur lah. Kalau bagi nama salah, hilang 1 markah je weh. Serius. Alright? Yang penting bukan bagi nama. Yang penting boleh lukis structure. Kenapa penting boleh lukis structure? Soalan boleh bermula dengan 5,7-dimethyl-3-nonane. This compound undergo reaction with bromine, blah 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 blah. State the product, state the blah blah blah. Dia suruh tulis equation, tulis produk, semua-semua, identify major, minor, semua tu kan. Bayangkan kamu lukis pacik ni salah dari awal. Hang rasa produk hang betul ke? Sebab produk hang mesti ikut apa yang hang lukis kan? Hang bye-bye dah. So yang paling penting dalam IUPAC, if you ask me, is not giving the name. Yang paling penting dalam IUPAC adalah understand the name and redraw the name. Okay? So how are we going to draw this thing? Always start with the parent. You always start like how you are giving name. Bila kamu bagi nama, kamu mula dengan parent. So bila kamu lukis, kamu mula dengan parent. Nonane. Nonane bermakna 9 carbon. So how I will draw? I will start with a straight chain 9 carbon. Saya akan mula dengan straight chain 5, 6, 7, 8, 9. I will start with a straight chain 9 carbon. Okay? After I start with a straight chain 9 carbon, I will then put down the number. Ikut diri kamu, 1 kiri, 1 kanan, up to you. Tapi nak senang, ikut je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan letak hidrogen dulu. Okay? Jangan letak apa-apa dulu. Dan dah selesai nonane 9 carbon, identify the position. 3 pegang double bond.
Carbon nombor 3 pegang double bond. Carbon nombor 3 pegang double bond. Letak double bond. Selesai. And then you have your substituent. Your substituent over here is a dimethyl. Methyl ada CH3. Bermakna kat sini saya ada 2 CH3. Yang duduk di carbon nombor 5, carbon nombor 7. Carbon nombor 5 pegang CH3. Carbon nombor 7 pegang CH3. Dah tak ada apa. Dah selesai. Nama semua dah selesai. Baru lengkapkan dengan hidrogen. Kira hidrogen betul-betul. Carbon nombor 1, berapa hidrogen? 3. 3. Carbon nombor 2? 2. Carbon nombor 3? 1. 1. Carbon nombor 4? 1. 1. 5? 1. Alright. 6? 2. 2. 7? 1. 8? 2. 9? 3. Thank you, Trish. Okay. Nampak? Hydrogen is the last thing that you put in. You must put in your functional group first. Put in your substituent next. Then only you put in your hydrogen. But before any of those, the very first thing is your parent. Get this parent right. Get your parent right, put down the number. Kenapa saya letak nombor? Dalam exam kalau saya lukis, saya letak nombor ni weh. Saya tak padam, saya biarkan je. Kenapa? Sebab saya perlu tahu carbon mana carbon nombor 1, carbon mana nombor 3, carbon mana nombor 7, carbon mana nombor 5. So that is how you draw. If in the exam, this is the first thing that you need to get it right. The very first thing. Your question will start with this. Kalau kamu salah kat sini, you're pretty much bye-bye. Macam itulah. Okay? So, next you have your cyclohexadiene. Cyclohexadiene. Saya ada cyclohexane, 6 carbon. Okay? And then, the big problem over here is in the cyclic, I have a diene. Ada 2 double bond. 2 double bond kena ada tempat. Nampak tak? Dalam cyclic, salah satu double bond forever nombor 1. Forever. So, kita letak nombor. Alright, ikutlah kamu nak letak nombor, start nombor 1 kat mana? Katakan teacher start nombor 1 kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letak nombor tu. Tak ada masalah. Okay? Carbon nombor 1 pegang double bond. Carbon nombor 1 pegang double bond. Carbon nombor 3 pegang double bond. Carbon nombor 3 pegang double bond. Nampak? Okay. So dah selesai parent. Okay, parent dah selesai. 2 methyl. Carbon nombor 2 pegang CH3. And that is how you draw your structure. I really mean it. Maybe you are not seeing the importance of drawing the name. Siapa yang PDT kamu akan perasan sebab soalan akan bermula dengan nama. Kalau soalan bermula dengan structure, kamu bertuah. Sebab kalau dia minta nama, kamu hilang 1 markah je. Tapi kalau soalan bermula dengan nama, and kamu tak boleh lukis nama tu. Ataupun kamu terlukis salah. Oh my god, your question is pretty much gone. And soalan organik, dia suka macam ni tau. Dia bagi structure yang sama, dia tanya semua benda daripada structure ni. Your reaction, your product, your major, minor, what rules apply, mechanism, chemical test, dia akan tanya semua dari soalan ni. Then it will be quite horrible if you get this wrong. So at the beginning in your organic, get your structure right. Okay? Any problem with writing the drawing? Kalau ada soalan that you come across in your drawing, any name that you come across and you cannot draw, you can always ask. Okay? Next, kita ada 3 bahagian lagi kita nak cover. Sikit je, tak banyak. Preparation ada 2. Okay? Preparation of alkenes over here means we are going to produce alkene. Kita nak hasilkan alkene and there is only 2 methods. Kita ada 2 cara sahaja. Okay, kita ada 2 cara sahaja. Cara pertama guna alkohol. Cara pertama guna alkohol. Cara kedua kita akan guna haloalkane. Cara kedua kita guna haloalkane.
The things that I want to highlight over here is your reagent. Reagent yang kita akan guna bila kita guna alcohol. When you're using alcohol, the reagent is your H2SO4 concentrated with heat. Reagent kena hafal, kena tahu. Bila kita ada alcohol, benda yang kita guna adalah H2SO4 and heat. This is your dehydrating agent. Kenapa dehydrating agent? This agent, your concentrated sulfuric acid and your heat will cause your water to be removed. Kita buang air sebab tu dehydrating agent. So, how do we get that is kita akan buang carbon, kita akan buang OH. Selain daripada OH, kita kena remove satu lagi H. So, satu lagi H kita akan remove dari mana? Kita akan remove dari carbon bersebelahan. Kita akan remove daripada carbon bersebelahan, kiri atau kanan, atas atau bawah. Okay? This is the carbon that we are looking at, the carbon that holding the OH. The carbon will remain that. What are we looking at is the carbon next to it, hydrogen next to it. Dia akan ada satu hydrogen. So yang ni jadi H2 lah. Alright, dia akan jadi H2 kat sini. Kat sini akan jadi H sebab satu lagi hydrogen kita kembangkan. Okay? So, dia boleh gabung dengan dua-dua hidrogen. Mana-mana hidrogen kiri atau kanan. Dan kamu perasan, this is the carbon that holding the OH just now. This is the carbon that holding OH. This is the carbon yang warna purple. Nampak tak? Daripada CH2 dia jadi CH. Kenapa? Sebab yang ni dah buang OH. Yang ni dah buang H. Okay? Next. Satu lagi adalah, this is the carbon that holding the OH. And then you have the carbon that holding CH3 just now. Carbon yang pegang CH3 dah buang satu hydrogen, so dia jadi double bond kat sini. Okay, so kalau Miss Wong kembangkan, okay, the structure, CH kekal, carbon yang pegang CH3, yang ni pegang OH, carbon ni pegang CH2, carbon ni pegang CH3. So produk pertama untuk dapat major produk pertama adalah saya buang OH, saya buang H. So dua carbon ni kehilangan. So double bond duduk kat sini. So kamu dapat double bond duduk antara diorang. Okay. Another one is kita buang hidrogen yang berbeza. Kita buang hidrogen sebelah ni pula. Dan double bond akan pindah duduk kat sini. That is my double bond. That is your minor product. Okay. Minor or major saya tak ajar kat sini. Kamu belajar di tutor tapi saya boleh bagi. Sezef rules is the rules that apply. Boleh tengok Sezef rules how to determine major, minor. Okay. Sekarang saya bukan nak fokus major, minor. Saya nak fokus kita nak buang siapa dan double bond duduk mana. Okay. So, for haloalkane pula, sama, kita akan buang Cl dan kita akan fokus pada carbon sebelah dia juga. The adjacent carbon. Kiri ada ni, kanan ada ni. Okay, same thing. Kita akan fokus pada dua ni. So if I expand it, what will happen is CH3 remain, carbon CH3 remain, this ada H, carbon yang pegang Cl ada Cl, carbon ni pegang CH2, H. So, produk pertama, this one, adalah Cl keluar. Cl confirm kena keluar. Dan dia buang hidrogen di sebelah kiri. So, dia dapat double bond duduk kat sini. Nampak? Okay, yang lain salin balik lah. Yang tak bergerak, salin balik. CH3, CH3. CH3 yang ni pun tak ubah, salin balik. Another product adalah kita akan buang hidrogen di sebelah kanan. Kita buang hidrogen sini. So double bond duduk sini. So for this one, yang tak berubah kekal. This one CH3, CH3, CH. Kekal, kekal, kekal. Salin balik. Kita salin balik je. Yang berubah hanya adalah CH dibuang Cl. CH3 buang hydrogen. So kekal jadi CH2. Nampak double bond duduk sini. Double bond is over here. Double bond is over here. Nampak setakat ni? Okay. And, oh my god, sangat kuat angin tak tahu kenapa.
And next, bila alkohol kita guna concentrated sulfuric acid and heat, di chlorine, di haloalkane, kita guna KOH ethanol heat. Alright, so ingat, your preparation of your alkene ada dua cara. Preparation of alkene ada dua cara. Satu guna alkohol. Kalau guna alkohol, reagent kamu adalah concentrated sulfuric acid heat. Alright, kamu akan dapat alkene, carbon-carbon double bond dan juga air. Untuk haloalkane, kamu akan guna KOH ethanol and heat. Tak boleh tinggal mana-mana. Kamu akan dapat carbon double bond and byproduct kamu HX. Kenapa HX? Kalau depan kita guna Br dan kita akan dapat HBr. Kalau kat depan kita guna Cl, kita akan dapat HCl. Alright, so depends pada apa yang kamu guna. Apa haloalkane yang kamu guna. Tapi no matter what is the haloalkane, kita tetap guna KOH, ethanol and heat. Alright, question so far? Am I going too fast? No, Miss. Okay, what I'm trying to show you over here guys, is saya tak nak kamu hafal the whole structure. Okay, saya tak nak kamu hafal the whole structure. Apa yang saya nak kamu buat adalah kita hanya hafal apa yang kita nak tengok. Saya ada BR, so saya tengok kat BR je lah. Miss Wong kata, oh tengok kat BR, lepas tu tak payah tengok carbon jauh-jauh. Carbon jauh-jauh semua tak payah tengok. Kita tengok carbon kiri dengan carbon kanan. Itu sahaja yang kita fokus. Kita hanya fokus pada carbon sebelah. Jangan langkau carbon bond. Tak payah langkau at this moment. Okay? And then what are we using? We are using KOH ethanol because it's a BR. So saya ada KOH ethanol heat. So apa yang saya buat? Pertama, saya cuba buang yang kiri dulu. Kita buang BR, kita buang yang kiri. Lepas tu saya salin balik lah. Yang tak berubah, kekal. Yang tak berubah, salin balik. Duduk diam-diam. Hidrogen dah keluar, BR dah keluar. So double bond duduk sini. Pegang H. Carbon yang tak buat apa, duduk diam-diam. Nampak? Tak payah buat banyak-banyak. Tak payah buat perubahan merapu-rapu. Okay? And why I'm not removing the another one? Kenapa saya tak buang yang satu lagi? Because it's going to be the same. Kalau Miss Wong lukis, kamu akan perasan dia sama. Okay? Kalau Miss Wong buang pula hidrogen ni, dan kita salin balik, dia akan jadi CH3 yang tak berubah kekal. Carbon yang dah buang BR, buang. Dapat double bond CH2. Perasan tak sama? Atas bawah. Okay? So kalau sama, tak payah lukis lah. Sebab dia sama. Alright? That is how we draw. Yang ni tak payah lukis sebab sama. That is how we draw the product. Yang tak berubah akan kekal. Yang berubah, kita akan ubah. Yang tak berubah, biar je lah. Kalau ada cyclic. Okay? Teacher ada BR kat CL. Tadi BR, so sekarang CL. Katakan kita letak CL kat sini and then okay, over here. So, I will focus on anybody in the college. Angin kuat gila kan? Yeah, Miss. Oh my god, cermin tu macam nak jatuh. Aku patut pergi ambil ke? Aku patut biar je. Biar je, Miss. Dah angin tak? Tu dah. Okay, kau ada separuh lagi duduk dalam besi. Okay, kita sambung. Alright. Yeah, we are going to look at the carbon that holding Cl. Yang penting cari carbon yang pegang Cl. And then tak payah pergi jauh. Pergi sebelah. Habis. Tu je kita nak tengok. And then hanya kembangkan orang yang sebelah tu. Dia pegang H, make sure dia pegang H. Okay, saya nak tukar soalan saya sikit. Yang ni saya pegang CH3 juga. Okay, katakan lah. Perasan tak orang sebelah ni dia tak pegang H? Alright, bila dia tak pegang H, at this moment cara senang yang saya ajar, saya tak ajar rearrangement semua lagi ya sebab saya tak ajar mekanisme. So kat sini dia tak pegang H, tak ada. Dia tak ada lah. Dia takkan form double bond. Sebab kenapa dia takkan form double bond kat sini? Sebab dia tak ada H untuk dibuang. Kita nak fokus kepada Cl dan juga H. Kita nak buang dua tu je. So saya buang H, saya buang Cl. So produk kamu dapat apa? Bila kita guna KOH ethanol heat,
untuk Cl, your cyclic remain, takkan berubah. CH3 2 tak berubah, duduk diam-diam. Cl dah keluar, H dah keluar. So carbon yang terlibat adalah carbon ni dengan carbon ni. So double bond duduk di sini. Habis lah. Tu je. Oh, byproduct HCl of course. That's it. Alright, that's it. Cari carbon yang pegang Cl, cari carbon yang pegang Br, tengok carbon kiri, carbon kanan, carbon atas, carbon bawah. That's it. Tengok adjacent carbon. Alright, and you're good. And of course, memorize this. Reagent jangan lupa. Tahu tak reagent tu dalam kimia tu apa? Reagent tu adalah macam resepi mak kamu masak ayam masak kicap. Alright, so kalau nak masak ayam masak kicap, kita kena ada apa? Kita kena ada kicap, kita kena ada cili, kena ada bawang, itulah resepi dia. Alright, ni ayam. So nak buat ayam masak kicap guna alkohol. So ayam masak kicap kita adalah alkohol, kita nak guna apa? So kita akan guna kicap dia adalah, ni ayam masak merah lah. Tadi ayam masak kicap kan, so yang ni ayam masak merah. So ayam, ni ayam. Ayam masak merahnya cili, bawang, dapur. Alright, kamu masak ayam tak ada dapur tak jadi weh. Itulah resepi dia. So you need to know the reagent. Okay, you need to know the reagent. Looking at the alcohol, we focus on the carbon that holding the OH. Carbon that holding the OH is not the first step. The second step, the adjacent carbon. Make sure the adjacent carbon holding H. Make sure dia pegang H. Make sure dia pegang at least satu H. Alright, dia pegang H. So, OH akan dibuang. Karbon dengan hidrogen sebelah. So, apa yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat double bond duduk sini. Yang lain kekal. And your byproduct H2O. Okay, and your byproduct H2O. So, why we only look at the carbon that next to it? Kita hanya akan fokus pada carbon that next to it because you are forming carbon double bond. Kita tak pernah ada double bond macam ni weh. Kita tak pernah ada double bond macam ni. Okay, we never have this. That's why when we are talking about carbon double bond, we only look at the adjacent carbon. We only look at the carbon next to it. Alright? That is how we prepare alkene. That is how we are going to prepare alkene. Kita nak hasilkan alkene ada dua cara sahaja. We use alcohol, we use haloalkane as I stated. Soalan? Next that we are going to look at is reaction. Reaction over here means we are going to use alkene. So we are not going to produce right now. We are going to use alkene, and this one having quite a few. And to make your life a bit easier, teacher nak letak dia dalam bentuk mind map. Okay, kita akan letak dalam bentuk mind map. This is my structure. This is my question. So my question over here, teacher nak fokus pada carbon yang pegang double bond macam biasa. I expand the H over here. Teacher nak kembangkan H sebab kita nak tengok pada carbon yang pegang double bond. Okay. And what are we going to do right now is your electrophilic addition. Bermakna kita akan buat penambahan. Daripada tak ada, kita akan adakan dia. So what is the changes that will happen will be very much depends on what are you adding in. What are you adding in? Yang ni yang akan menentukan apa yang berlaku. Penambahan apa yang berlaku. Okay. So first and foremost, kita tambah hydrogen gas. So saya tambah hydrogen gas bermakna saya tambah H, saya tambah H. Okay. Saya bagi tahu apa yang kita tambah. Kita akan tambah H, kita akan tambah H. So, apa yang berlaku? Yang tak berubah, kekal duduk diam-diam. Yang tak berubah akan kekal duduk diam-diam, salin balik sahaja. And apa yang berubah adalah carbon yang pegang double bond tadi dapat kawan baru. Dan kawan baru kita adalah hydrogen. Okay, tu kawan baru kita. Alright. Next, kita ada HBr. In the HBr, apa yang kita tambah? Kita akan tambah H and also Br minus. H plus, Br minus. Okay, yang ni yang kita akan tambah. So first and foremost, yang kita akan masukkan adalah sentiasa, kita akan tengok electrophile. Kita akan sentiasa masukkan dulu H plus. So H plus nak masuk kat mana? Kita ada dua carbon. Siapa nak pegang H, siapa nak pegang Br? Senang je.
H plus will always goes into carbon that has more H. Alright? H plus ataupun electrophile will always go into the carbon that holding more H. Saya ada carbon nombor 1, carbon nombor 2. Carbon nombor 1 pegang CH3, tak ada H. Carbon nombor 2 ada 1 H. So siapa yang banyak H? Carbon nombor 2. So yang tak berubah kekal. Saya tak tahu berapa kali saya nak ulang adalah benda ni tak berubah, kita kekal dan dia takkan berubah. Duduk diam-diam. H kekal, duduk diam-diam. Yang akan bertambah hanya adalah 2 orang ni. So 2 orang ni akan dapat apa? Akan dapat H dengan BR. Tapi tak boleh letak suka hati. Siapa letak kat mana akan bergantung pada siapa pegang banyak H. Carbon yang pegang banyak H akan dapat electrophile. Carbon yang sikit H akan dapat BR. That is how we look at it. Okay? Yang banyak H akan dapat H ataupun electrophile. Yang tak banyak H akan dapat BR minus atau nucleophile-nya. That is how we look at it. Okay? Sama juga bila dalam H2O. Bila saya ada H2O kat sini. So bila ada H2O bermakna Miss Wong akan masukkan H plus dengan OH minus. And the same story again. Siapa akan masuk pada carbon mana? H plus atau electrophile akan masuk pada carbon yang pegang banyak H. Alright, the electrophile always go into the carbon that holding more H. And semua benda salin balik macam biasa. Yang berubah double bond jadi single bond, pacik ni kekal CH3, pacik ni kekal H. Yang berubah adalah you have new friend. And the same story again. Kawan baru siapa masuk? H masuk pada carbon yang banyak H, OH masuk pada carbon yang kurang H. Setakat ni, nampak? Nampak Miss. Senang, sangat senang. Kita tak pernah kisah orang belakang ni besar mana weh. Kita tak pernah kisah orang belakang tu apa. Sebab kita saling balik je. Sebab tu saya cakap jangan tertipu dengan soalan. Kalau saya ada structure, alright, kalau kita ada structure yang besar, katakan, teacher bagi structure yang besar sangat-sangat. Besar sangat-sangat pun aku malas nak lekir masalahnya. Hahaha. Alright. Teacher bagi structure ni. Besar kan? Dalam exam keluar structure ni, alah susahnya soalan, besarnya soalan. Padahal yang kita nak tengok pacik ni je. Kalau saya buat benda yang sama tadi, kita tambah dengan H2O. Lepas tu ada sulfuric acid, alright, acidified water. Kita tambah acidified water H2O, H2SO4, alright, ataupun certain soalan tulis H plus je, acidified water. So apa yang akan ditambah? H plus, OH minus. So tengok apa? Carbon mana pegang banyak H? Carbon pertama tak ada H. Ring CCCC. Carbon kedua pegang H. So apa yang berlaku? Salin balik sebiji. Salin balik sebiji apa yang soalan bagi, tak payah ubah. Tekap je. Alright? Tak reti nak tekap, pergi beli kertas tekap tu. Salin balik sebiji. Double bond jadi single bond. Yang tak berubah, kekal tak berubah. Dan kamu dapat kawan baru apa? Kamu dapat kawan baru kat sini. Siapa pegang H? Orang yang banyak H akan pegang H. So H duduk sini. Sebab dia ada gang. Alright, dia ada gang. Electrophile kena duduk dengan electrophile lah. Lepas tu C kat sini akan pegang OH. And you are done. Siapa kata organik susah? Hang buat apa weh? Hang cari double bond duduk kat mana je? That's it. Okay, kamu cari double bond duduk di mana sahaja. That's it. Alright. And the same thing apply untuk HCl. Kita bergerak ke bawah sikit. Kita bergerak ke HCl. Exactly the same thing. You have H plus. You have Cl minus. Hang rasa berubah kah? Hang pun boring kan? Saya duk repeat tak berhenti-henti. CH3 tak berubah. Double bond tukar jadi single bond. CH3 kekal. Hidrogen kekal. Kawan baru masuk. So ada 2 orang kawan baru. H dengan Cl. H masuk dengan gang, Cl masuk kat sini. Habis ya? Apa yang susah? Alright, apa yang susah? Next.
kita ada Br2CH2Cl2. Br2CH2Cl2 lagi senang. Sebab kita hanya perlu tambah Br, kita hanya perlu tambah Br. Alright? Tambah Br dengan Br. Bila tambah benda senang, bila tambah benda sama. Tutup mata boleh buat Bila tambah benda sama, you know what's the best thing? Kamu tak payah tengok pun siapa pegang H banyak. Alright, bila kamu tambah benda yang sama, Br, Br. Done. Okay? Bila kamu tambah benda yang sama, tak payah tengok pun. Cari je double bond kat mana, tukar double bond tu jadi single bond, letak benda baru tu. Habis cerita. Alright? Senang? Okay ke kelas? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. I'm trying to make the thing as simple as I can to you. Alright? I don't want you to memorize the question because I guarantee you with my life, there will be no same structure coming up. Saya tukar satu CH3 kepada CH2, CH3 soalan tu dah lain. Jangan hafal soalan. What you need to memorize is what are we looking at. I need to know the double bond. I need to know which carbon has more H. And then you only need to know kalau hydrogen, platinum apa yang masuk. Kalau HBr apa yang masuk. Kalau H2O siapa yang masuk. Br2 siapa yang masuk and so on. Okay, that's it. Alright, so I want to focus the next and also the last and also the slightly more complicated. Saya nak bincang Cl2 aqueous. Okay, Cl2 aqueous. Kita ada soalan kita CH3 tadi. Oh my god, all the doors are banging here and there. Kalau kita ada tambah Cl2 aqueous, okay? Apa isu dia adalah bila dia ada aqueous, problem arise adalah dia ada 3 pilihan yang boleh tambah. Dia boleh tambah ClCl, dia boleh tambah OH minus. Okay? Tu isu dia. So, kita akan dapat 2 produk. Produk pertama adalah the minor. Saya tulis yang minor dulu sebab yang minor yang kamu senang nak nampak. Yang minor adalah yang paling senang. Kita letak ClCl. But this is the minor. Bila Miss Wong kata minor, bermakna dia sikit. Alright, this is only the minor. Siapa yang major? Kenapa dia minor? Yang major adalah yang ada OH. Sebab aqueous ada presence of water. Okay, bila ada presence of water, aqueous, air lagi banyak. So OH akan jadi major. So, bila dalam major product, kamu kena tambah masuk OH dengan Cl. Okay, kamu kena tambah masuk OH dengan Cl. Dan bila OH adalah negatif, Cl kena jadi positif. I know the problem arise adalah, teacher, kenapa Cl positif? Bukan Cl selalu negatif kan? Kenapa Cl positif? Sebab Cl pasang ataupun berlawan dengan oksigen. Oxygen is a lot more electronegative than your chlorine. Remember FON? Pernah dengar FON? Fluorine most electronegative. Fluorine paling kuat, dia akan pegang negatif. O is the second. FON. So oxygen datang nombor 2. Therefore, bila lawan oxygen dengan chlorine, oxygen menang. Oxygen akan pegang negatif. Cl kalah, so Cl terpaksa pegang positif. And tadi saya dah bagi statement, the electrophile, alright, the electrophile yang bercharge positif will goes into carbon that has more hydrogen. Okay, dia akan masuk kepada carbon yang banyak hydrogen. Siapa carbon yang banyak hydrogen? Pakcik ni. Therefore, the major product over here adalah CH3. CH3 semua kekal, salin balik. And then, kawan baru yang dapat, carbon yang pegang hydrogen akan pegang Cl. Why? Because it's the electrophile. Because it's the electrophile. Electrophile must always go into carbon that have more hydrogen. Therefore, automatically OH akan masuk sini. And ladies and gentlemen, this is our major product. This is our major product. Okay?
Alright, saya nak kamu nampak beza. So saya nak tunjuk satu adalah kalau saya hanya tambah dengan Cl2, CH2, Cl2. I hope you can see the difference over here. Yang ni adalah Cl2 aqueous. Yang ni adalah Cl2 CH2 Cl2. Inert solvent. Yang ni adalah inert solvent kamu. Alright. Dalam larutan ini tak ada air. So produk kamu akan jadi CH3, C, CH3 kekal, CH3 kekal, H kekal. Yang ditambah masuk adalah Cl, Cl. I hope you can see the difference. Can you? Alright, CH2, CH2, Cl. Yang ditambah masuk adalah Cl, Cl. Bila dia adalah aqueous, yang ditambah masuk adalah major ClOH. Can you see the difference? Yes, Miss. Okay. Any questions so far? Ada yang tak jelas? Okay, Miss. Okay. So that is what I'm trying to show you. Preparation ada dua jenis. So preparation dua jenis guna alkohol atau haloalkane. Make sure resipi dia mengikut apa yang kamu guna. Kalau masak ayam masak kicap, make sure guna kicap. Ayam masak merah, make sure guna tomato. Okay. Alkohol, make sure guna concentrated sulfuric acid. Haloalkane, make sure guna KOH, ethanol heat. Produk mesti adalah carbon yang pegang OH, kiri kanan, atas bawah. Ataupun carbon yang pegang halogen, kiri kanan, atas bawah sahaja. Make sure kamu akan buang OH dengan H. Make sure kamu buang halogen dengan H. Itu sahaja. Okay. And then the reaction adalah as simple as this. The reaction is as simple as this. Kita ada a few kat sini, ada 6. Dan saya rasa yang paling susah adalah yang aqueous lah. Yang lain sangat senang. Always remember your electrophile. Orang yang positif akan sentiasa masuk pada carbon yang banyak hidrogen. Okay. Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Tak ada? Alright, kalau tak ada apa, I think that's it for today and I will see you again next week for your next chapter. Thank you and have a good day. Take care. Thank you, Miss. 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 Sure.